The correct way of siomai is shumai. Pag narinig ko kayo mag-siomay, ang kaya kada, siomay. Ready! Sir, dito po kan forward. In 3, 2, 1, go! Siopaw! Lumay! Ready! In 3, 2, 1, go! Sioman? Sioman? Siman. Sige. Ready. Ready. In 3. Sarap! Okay, sama tayo ng kulti. Yan. Ready. For 200 pesos in 3, 2, 1, go! Siopaw! Somay. Okay. Dito po kayo. Ready? In 3, 2, 1, go! Siomay? Siopaw? Siomay? Siopaw? Ilan na kayo? 1, 2, 3, 4, 5 na lang kayo. 5. Shumay. Ayan na. Ready? In 3, 2. Isang buti yan, sir. Ready? In 3, 2, 1. Wala pa! In 3, 2, 1, go! Siman. Siopaw! Shumai. Siopaw! Siopaw! Shumai. Siopaw! Siman. Shumai. Okay na po tayo. Pambukas, Roy! Wait na po, parang silang dalawa lang mag-aabang dito. Hey! Ma'am, magpapatalo ka ba? Tinulak ka ba? You! In 3, 2, 1, go! Siomay? Siopam. Shumay! Oh, sabi ni Sir. The correct pronunciation, shumay. Shumay. Mali na eh! Shumai is shumai. Ah. Shumai, you pronounce shumai. Oh, sige. Kalabanin mo. Isu, sapatos na isu. Siomay? Siopaw? Shumay. Ready? 3, 2, 1, go. Siomay?
referee ma-out. Bibilisan ko natin ang konti. And you are not allowed to stutter. Shushoot. English yun. Bawal mag-shushoot, okay? Shusomay out yun. Shusomay out. Shusopaw out, okay? Tapos, ang kamay ha, ayusin natin. Ready? In 3, 2, 1, go! Siomay. Kamay. Siopaw. Kamay. Siomay. Siopaw. Siomay. Siomay. Tatlo pa kayo. Gusto ni Sir sa gitna siya kasi siya ang winner. In 3, 2, 1, go! Siopaw. Hey, out. Ba't yung pina-out pala ng ang prize niyan? Ang mga kapatid, oh. Yo, 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 yo. 1, 2, 3, and... Siopaw. Abi na. Kahit na. Ayoko na, sir. Bahala ka na, sir. Ayaw niyo, sir. O, isa pa. O, sige na. Eto na talaga. Nana, wala na yung ano, sponsor natin. Pinaout mo kasi. Oo, ang sponsor natin. Sponsor! Ready? Ready? In 3. Parang suntukan to, ah. Suntukan! In 3, 2, 1, go! Wala pa nga eh! Wala pa. Ready? In 3, 2, 1, go! Siomay. Siopaw. Siopaw. Nalimot ko, rewind. Oh, klaro-klaro, patay ang mikrobyo. Ibis ang kasunod ng sopaw ay sopaw, inulit ang sopaw. Wow! Nagdrama agad! Di ba kanina nag-iisang babae na lang si ma'am nung na-out si ma'am? Miss Oh, Universe! They have to win two. So if they win one, then Race to 2 daw, race to 2. Oh, race to 2 daw, race to 2. May 1 ka naman, may 1 ka naman. so you have a chance. You have to win. Win by one. No, Ready? In 3, 2, 1, go! Siopaw. Siomay. Fuman. Siopaw. Siomay. Siomay! Bawal, di ba? Bawal! Di ba, sir? Bawal mo! No, it's not allowed! No! Siomay! Ask the crowd. Out! Bigla po nagkakabogo. Paano gagawin, sir? Roy, Roy. Oh, Roy daw, sir! Roy! Happy birthday daw, sir! Sir, happy birthday daw, sir! First prize. First prize, 200 pesos. Second prize. Second prize, 50 pesos. Ha? Ayan na, ayan na. Hello? All right. Isang bote na yan, 150. Ma'am. Huwag na. Oh, yeah. Bote. Nag-order ka agad doon. Isang bote. Hey, hey. Bem! Wow! You won earlier. O, diba? Oh. Okay, wag po ba tayo?
Wala na ba? Wala na tayong mga adults dyan na iba. Ang mga kids po natin, okay pa po kayo? Ilan pa yung prices natin doon natin? Wala. Kinuha ng mga umuwi. Ay, kinuha na naman. Uy, sayang naman. Sige.